Maayong adlaw kanatong tanan. Ako si Renelda T. Robles, 48 years old, isa sa mga estudyante sa ZDSPGC Tabinang Campus, usa ka single mother o nagtrabaho sa Barangay Poblasyon as Bausi Officer. Sa tinuod lang, usahay abi nako dili na jud ko makahuman og kolehiyo. Sa akong pangidaron karon, isud kaayo ang pagsabay sa trabaho ug pag-eskwela. Nikinahanglan jud og time management from school to study, barangay to work ug balay to do household chores. Apan wa ko mawad-an og paglaom. Gisalig nako ang tanan sa atong labawong makagagahom. Tungod sa pag-abli sa ZDSPGC Tabina Campus, nabalikan nako ang akong damgo nga makatiwas og eskwela. Dako kayo kini nga tabang dili lang sa pagmino sa among gastuhon, kundi sa paghatag usab kanamo og higayon nga makapadayon sa among edukasyon bisan daghan na og responsibilidad sa kinabuhi. To former Governor Victor G. Yu, Governor Divina Grace Yu, ang Congresswoman Victoria Yu, apil na si former Mayor Alda Yondon, gikan sa kinasingkasing, daghan kaayong salamat sa inyong inisyatiba sa paghatag og prioridad sa edukasyon. Ang inyong suporta dili lang nagkatukod og usa ka kolehiyo, kundi naghatag usab og bag-ong paglaom ug mas maayong kaugmaon sa daghang estudyante sama kanamo. Daghang salamat. Gikan sa kong kasing-kasing, daghan kayong salamat, Yu Administration sa pagtukod sa libreng eskwelahan.